Ang nga right tingin lili ilang. Why say? Okay. Hindi akang ngaria birgide we live in the same community. Ngaria birgide o angel de deal ngel tumula sing kidam le claim ro sing atela ron di ngel gonti why say. Oh, gok talmalap teluron jado ngayon di gonti why say. Magdaw subes ringin di at least aklamrang at tilob del morabuay kung das wenge ngaria ulteri mal oven victim mal oven hindi al victim hindi involved rat to ang ngaria as sweden mula sing le involved brava bevira to related to what we're talking about. Ang ako del wasi. Tiga ang ramlu ngam dia direct lego. Okay ka kung get tama kaya direct mal dia ko dali. Okay. Ngaraw tutelel aw mo tangli. Ngakadim na kasakan mo tangli hindi at aw. Dia ka selo ko yak ba ka mal bele online. Galingan lalu blamot telan ko umul ko magi ko sa iya ko. Dia nke melep online hindi ngirel morengas. Ngirel temes tay ke mergo mo ngui mo. Dia tigalun mo do ak mo dia ka kukelo li dia sa dim ne ro de dingil di. Ibralo este. Imna kat ma ba ya ma ala dim ba ni dia do ko. Dia ko ngirel ko am outside the map la ka garal lo de. Dia ka kung dasang tatirgal smerak telu. Oh. No, hindi da issue ase. No, kadamang urat ngwa klo reng lo yara ngudre sel do sa o ay gagi the sensitive issue morabuay ay gagi the subject to hear this kind of a comment maluben allegations malu accusation. I see. Okay? At tayo na imula iya. Alamay. Galul ba ko ba panswal mo del wasi. Yan tigal lugar traction. Sel Louis Rabin. Yan bitang pal mo kana ko alun. Hindi ka lang wasi. Yan rara ka belan. Yan berapa dulu ka belan. Ay. Albat tara piusiram. Al tugurat pergi. Ay. Ebru rabat. Bolbonga blado kri otya maeru rak. I see. Wadi dulgul le dia ka. Kukta adres kutuk mo. Rula aswat malu expert be bur oi gara. I see. Galul bogol ba kwasi. Tiga yul adra wat taiwa kan blake. Tiga turist di blake. I see. Ako galia galia mitra ka yul ade. Gor ogeri jangan ko wai sei gitu. Gak di dalam kamar dengan kuasa jam lama itu orang buat cari dapat telediku jangan gila respondin bukti tal aboga belakang tak kecil jadi mal soal bo model kuasa gerak tal berkuti aja liga nggak disewa cloud itu gila tu tunggu habis itu terus lihat orang ini beberapa apa tu mereka gila terbut terus lihat apa I see. Apa orang kong pati dia kangarang galun mo ko ang back kasi pasel dolar na ko mo ibur gis ga jam dia tadi dia just Ay. tadi ka sa suado wala pa mi sa pala na bulay kay Dia kan dia kita ngarel lu akmadi bes lu ais wate ararang isar ako tara ko tuloy tarar ni ngara kampak tel marat serap lurung isar. ay si Dia kita lu ais ay. Di mlom ko yorang esar di mlakal por presidenta ang algeleng esar. ay Umgom le presidenta Arnold Oilo en ditilura within 100 days en sana aba vieral mula sem got maklit staten rur til arael. Ay. Gutuk mlom ko yor mlo jaspir ang gil mas endi wai segit mo ngari sel korat to bet se blakar reng ba tigreng argid el mora ay kalbulu le tirgar murtre langa ngarinya igedula siya kotif tiwai tiarar oigul $8 million el al blad saner ngilwa set momrura oigul matelal adr oigul lakir oigul mukad mamrura adala lamring la arar rael mo hindi a president tapo igusay mukad makarang ako tem gosel to ko la semgat bakliab limra ero mo mo pok public ay mga abyak claim ring yes smart move
Smart move. Leg, okay. Kumsulang halik guring asaul. Mreliarar tial mora. Ay, agurasya elengalakil mora at kulay kakaburs. Mabot sa elap tokol dalong oklen miran sila bro. Oy gulet tiagi dira long pokringiar ada tigura. Adi halbom kumda sa syar liara eleng lamos pela dalong oklen maral betul say. Hindi ako mo plaharong niul campaign o sigran ngalgius il qualified mo regal drual malbong ang spil gut makliablu. Okay? Oh, I see. Right. Okay, tingnan ibole igag. Ngalul mo ka kolbea. Kahit di kulbos ka, buo obnas ugis. Okay. Ngalul mo ka kolbea. Agray gay. Kung apal tinsel tal ko at tadret sa tel ulagas. Ba ko bala sular ko bagi sa segi. Right. Blar ulil mo club ko. Ngalul mo ka kolbea for public use. Di ako dret mo ngara ko ka translation na yung tel public use. Di ko kasi. Kung nalaru na kami doon, tinggal balalis, adiyo mo siya di other state. Ang mga nagagay makasi. Kung nga ako mamsado rin, kaya mo na par, mga Except public use, tinggal belum ada public. Ngomonday. Kumala sa ngomonday gire la public use tial threats ringi tial club del ngarnya ka club del la contraction asurangan. Malo berapa sih palu iludor? Diesel toralis ko tam tial other state tablalis rin. Saya aku kawan til galing problem ba agabedor le kasi diluk mutiabo for public use. Di tial other liga other ba boy dado de kura. Ngaka translation del gila la public use. Ngaka parte tilal el tatergelo lister tilagi del area. Abo ngadim lakal deliak. Oy. Ngaka ta daki betok. Ani arwa melwert marwa ngaide surangal ma Dactoriano ma Dactoriano dia kaladrsil. Ma melwert puigra kama puigra oro. Mga kalis nga mangarse. Hindi nga ringyaro naman mo atray. Oy, mengilat na andala laurong la sagabo minutul mora public land authority ra atray wasing tirgatri other state. I don't think so. Sel elanga to my understanding sel akabenora kilometro wasay. Kasem lol tengra et record tiang le tiap for public use. Mga kangar ngarbi ngel lu sel pora india kul top dra et nga happy landing like before. Akpay mora idray. Ledbong kadimra al mura shell al ma'lu udem ar oled maroguy emran mersay gidle boat ramp asurang lengwa se public use. Mga kamnas aknol turgra dala surang said no temur nga kalwas tila for public use. Tira merurungi with agreement telwase ya buaya mos pelos perni. Ngarnya ice plant ngari segi the launcha pilas ngi. Mengtuming ngakakir ngermide secure orior usperni uglis right. Ya gitu le ra ordo bale. Ya gitu ngara ulang. Ko for public use. Ada udah ko bidira public use lo saudri. Ngakam gos gitu ngara ulang astel ngara ula ke Japan Friendship Bridge. Abia tal ulang astel. Ya khamel gor tal ulang asel ngara selablu. Ra ordo blu. Dia ko nglia astarus ngi. Hindi sila lang madali asurang na dredge ringil with agreement with the state right. Gil batak lular se tengilay ruli sel mo small almost sel lemeda so emel dingara al mol lemral melt mol mera o magura ulangas. Masigi de la amne way al git maklil amlanya agreement ra state right lo ngela surang nga kapay wasing malungid lang ramong en sel meda endia katibla karat kula al mol jasel met mo. Magabuat di blo ko suka self public use nek tidir lo blo ge kutiak mo pa. Alu bagara kleler agro spedia adra boy. Ngwai se.
ang ngarngi sel gombali den ge mung adrato isang adragel ngar segi dele de mangi gradao be ultrau. Watching the blog sound say. Ela segi da ang dia ko dengela sengani agreement tra state right segi del gombali mar adel involve ngi. And this state right ala ang ngarngi ak muil klimatangel ngi ngil tora development merablu. Kana taksel sel olay. Hindi ka malam da direk komisar adra itrat malu ilos peringin namos piram diril lulakar say el bora en dialogi rator mo o klo el top tadi to dra anytime. Ngungil to ko el merablu malaka ko tong ititu gurngi e pa tingi asurang ala en family lo aso mal masal git maklaw ngilu el merablu right. Ajak gadi problem ya surang di say ko kabe ro bla. Tigal de Aurora State Blago bod lisetil sei lago kwal bodar lagi dalam. Dia bodang lisei. Wasi. Indi surang lam le dredgeringi yang ilagel bertakti merula project tra udah. Wasi. Di sudah. Amat tra surang dia bodar gila surang. Di sei le buka bedor blago mustra adas. Tigal Aurora State walgo tulis out tulis ni. Labo brula beli waktu jawaban kau itu masuk brula beli. Bukan ada labu Ngoi sei. Ale labu. Ya, ngau kai di kita ada orang yang share gitu suku kada besar adel mamrura to kol mongi ringi klabo kala igang kada mosi katel melele to atol koi. Ugum sebedel ku chance ati NR gitu Marcel ungil di NL wasa omesa adel mrura ungil to koi peti dul wasa kam agi supporter ka Berlin mo ilang ase gisabo yung rebelaul el Roy de Merbelaul men struggle mruru atuba magarat telo mebra mo ay algo raseng ulaurel mon grok ngele graira ngir mugur nge market nge bra seral mi 1 beber mi 2 mo takrasel liga gidele trailer ngi embrgot di melibas ngi men mer el alta misegi del seral ngar asahi mal mo mruli asahi le akamoday trar adal ngase o mesaklol maigang etu kwasigi din mol ole bedo o in men ngabla ya talk show ilo bagel ka baboses muta ay say ay gidel lang le e zengar randira testalad el tirgel ngaray gidel dru al apuay el ola badori tira approve or disapprove dia had support el diwa togora EQPB EQPB IPR amerikale brother agency el take care environment okay eso la el pomorura project tergaw tamaskay rule conditions according to ya bere tila ngari agel girer tal EQPB ay okay tayda ibol iya talme ina ka yidul ibol adra ay ako segera ko de suebe días o ko bayal be state aborbulal ri kwase adra tra state temblel be kira ya state trigin bogirel el guklis el security el gurbe seguir guk state tira bokiri bai sei abogara kal de sem gir seguir gukri ga yidra adra kaidro sisila akmal agree ngi mal agree ra ablu rai drai elula sei ka kirai drai ngirem register tan lim mo ba plate drai ning dimlan dia ko nglia to la senkyo ndi amrigela wa sebra asugo ngara tara state te move mora imora state te mergo 6 months to become automatically como residents state emergo nge girem mo bra senkyo ga mo senkyo ngwa driver license ga mo lim register ngil ser state ngari mla opera 6 months mga kamalo moral wa say omgo til agide ngarngal luwa potor tur clear other belaw en gotten mo ngil belu tial belu lengra un ma ada senkura adel mom terngira olbira belu len kira belu mo mesatel melela belu ma uspalera belu mesel lolitra adel mong en melut motut ki adel mong al lebong en gut makli tial telang clear tial belu kamagarang artia senkur o aya sing ayangal ya sela tarra kan tal obo mala kamagarang matengel lo sengra uspalirman mang kadamlang utel de tora de democracy ngul mema sistema lul bangela tora senkyo el ngul mem kadamari fire ngil og seksektil tomeli mar ube gardi military adal mora ay galdru al buay regal 16 state el país ra say
Ka o dala il atang le mane masauranga kam le house party gida drur tringi il tia adan un mo ngarcel el mesesi base gida am tetrmok lo bangel embergo di complain mang maral agree lo say al sugum ka kira blue and get registered voter sel blue register am lim marugui ma aplim le dala klema ngatel blue o makmalo maral lo setila giren moklen di erega de mosigra Adi Bora State. Apa di mo yora state lo asingel abd senkir akum daso national mo yora national law oy el mo dictate el mergid lo asa sugo mo quiera gaul tiasa okay kami tungu sel kole na okay ali will pasngay Palungil ka pasangel ako kamistero. Nga ka tinakaldira la registration gamlay. Masker orior register amli milnga honto. Okay, quiero register amli ra honto. Waisay. Okay. Tiagi de agimel goro si sul to lo ase. Quiero girem register orior. Waisay. Oi, atardi mal bader nga la kumes mal toka play tra nga ur mablilio ma angayang remurtra sila blur orior. La question ase again kada makarang. Nding dia ka choice til ta tra gel blue quiero orior. Abdi triste ba do mo dato ti ay do ka ba ba pal di uler o Oi, algo mo di say. kamu. Ma kwase tigira exceptional. Tirge gidre lang ate ka dule len dia ka ti dul sibil mormera bekti. Lilio ba to ba so solo. Ay git. Ako ora mal na to ti aptulula del. Ay, metirge gidre lang ay nil suko mo ka kira gil 10 state nga tialo allo utmer babantabem laobe a KB Bridge. Why not? Dia ka excuse kami ul dia ka bem register at sumo kira orem sen kira orem. Era do mesa igel blay la mostat el modo ora tialo olo no durai melig. Asugum gom kira al sela melig em sen kira chensa plate kami mo melig em sen kira melig. Le gom ngara karen sela melig. Nding temanal betok ladre lang a ki state dia ka sen kira gel state instead et sen kira gel dula sen gotir Oi. Kir orior all their lives nam ellar ngal girma tiramal eller oriore adr orior endi dia sen kir orior leng tiri sorry sen kira sel dula sen identity sorry remain with that la sen kanga mangal gela adia sen gah mal buigir ngarmi de adr orior gegi da sodan ma ulung lisik sik tial ndi go dulu la lo se self care ngi register voter ngi ndi guk mom ringle ngal lo le ardi de la sel bol bil o asum de ngat ma ngar oror mo ila buigr oror mo guk muba sen kyon mer oror ndi bor sen guk mang mo to omelel sok arak mo eme ndi domestri la se go sebed la se sel sugum guk la mo dia ko bil mo lormera ko teme sola emo tra al di mol chensa sen kyor gaul mo sen kyor sel blum ka wakira sel okay ay Kalau ba ko tumdik tayo ni kira tayo the leadership thing blows upset tayo le IQPB okay ora pulbolo ba siril mo igabal mo to ba kwa di mo darap wa se dia ko telem amin dia ka wasi alay tergaw kabu tayo galun mo ko be kwasi abo dosela dia sergir tial dire bal baba der tial le guabla bolda ka president para adar olvida lulau I say el borgo dia ya le ya IQPB el borgo dia olvidi I say pag galun mo ko ba kwasi e kama ko kadra blua malo barag tial IQPB apa lagun mablu bela palugin algo mal protect el environment tirak la rin ngara wasela la ba gel bulu olvida lulal mo pa gel gukul palasil gukul la adra bord bitira bol paus algo ni gel di jabol galak la blang box olvida lulal ba wasela la ay magalu bro ba kwasi bai palo bra kwasi
Gilal olvida kalulaw. Sorry na truly at sayit public hearing. Sorry it invite sa President Talbay. Ewa PUC IQPB gulbay. O ka na question rin ginalaw yayin. Naglalun mo ka na kalbay ako. Ang PUC paan mo rin. Hindi na kalukapal. Sa kargo selgong tukal basi. Kapag ela PUC balo arrestate. Baga lun mo ka na kalbay ako siya. Kaya ba mo arrestate. Ba't tabula ka environment trouble melo. I see. Baga ako the swim ginal yale kwasi tiya. Tiga ka lang kakadya project ti kwadi speculate. Kaya kakadya ako na interested still agilal sorry albreda brule apya ba QPB wal grap ka gibul holder gi Sabi lo Mr. Ngilway say. ali dias ako kumliya gi adra si sabel Sabel. okay Sabi lo das sulway say ngelo. Di nga ka umarara to ko ako marara at IQPB marwa IPR American. Ngirel ngariya al-adal mangkara environment trouble Kama maradra shoba isel bot soma menmru rangaranga ki mo malmalara la mo ututawa ki mingi semru la tokol ede atom karera environment egere del momel aswar point rule goring ilwase IQPB akirel ngaringi lalat ndi taadal ngara al ser el anga process el bolo loyaki emru la igagi de tora permit maranga Aikal sel adem mer belaw me invest au dudele melara permit lo ngarngi sel dula seng window of opportunity sel adrasina sei agotel buil el anga ora kiru angara tru me emel ko singila agotel buil ekloadol emaragi gida lo laven meru rasya single sel investment tir masugum tir el atungu no submit aigal mora IQPB eng mede el malaka buil marakang diado dengelo sensori do ya que un elate diago dengei ak seguir elanga diasbel developer tal belua sugum elanga akrin si aspiger lo ase gamio o mugudo wazi diago dengelo sen what he mean by that ndi telibul mo mararangal el speaker la lo gol wa sei len ndiak understand rakuta sak mo mingisir or tollo le sel kul mo erer tial IQPB ngram dia kan gel dong okker se gir el table o sogola tic tac to ngra klel ngram dia kan top de gim dakhal maral mora site hetang ti dal boni ortelek mak mo mangi so gra tele lendi msanga se tia da do spera bord krubringi ay mangile del utial processing un me marifying mo spelo re da aureor matleta aureor make sure el sendura se bom statel mangi sa sum sorir temral me cheque o bangedel el throughout the tiagid el project the life of the project masugo mangania do rurngil makitra la no diak mo rurngil wa seguril wa tigit e o bagi de guide der gid through ay gid el expectations ma requirements la mandiakan matmal no di ultian lela to IQPB marwa zoning ra Koror state ma ato ralis ar adal ngar al sela problem dia khatial system taat agree with me nga kasi taadal ngar adal ngar ni tirgel sel dirga khatal ngwa lo redle e gamstri ator o redle am ngur to trak le gadi mo tamen imol blu mga ka umral wasya al ab nga ka umral IQPB la sengirel ngar ngi e girel mangara environment tirgid Ndir adal ngara al ser elanga kire de ngoit tril me mergo elanga ria buigra huri ping nga sen gegi dia dictator future tial belu ya adar belaul ngarnia do maklam tanger ngira to environment legal to environment tahmal beot to koi ndi tadiga amatut kalmom tanamanay til moraiga biga ma scientist e dia kan matkoy mangira del wasi me kami do mestringi government sa sistema dia hal amin ngungila sistema di taadal mo implement el sistema al ubet mo root mo hospital sistema el protect the environment tirge gidre lang abang titir me mo dong okles sang tegda tele lauror lo a condition ngarelo a permit or tolla no less than 1 week after 1 week asugum di ham kat makli pomongis or telem
Ngia mos di nga omral wasa IQPB akirel ngargi le mangkar mokra environment tergit. Ndi system relanga temtitul operate within the system. Mangira de relalo sa kadang magarang bergongo iti trail men. Di sen mamala saududir. Lola bro ure sola malbestirar mas mitmo o masa da angar alira armru lalla rol bira lulaw. Sige dak telgi bedak agree ngi. Nes ilwa se mga galu do del investor youth investor angal program lenga dia gumrang ay gigi del tokoy rular maasil most of it ta sirakar olvira lulaw ay gigi del dula sen truly resolution list ay rogu lutsa dara geleru klubselme tagi diomes emorabla komi dirga ka gisal imserak nga sila ira dimla ka imol gisal dilyar maasil mo tokoy lemblibi aurere kau nga ka morasels kau morae masumigire mil morae guguk tuli yatel el suale membergo emral moramse langire mil moramse ela kam bilara moramse mergom tur officer obira halula muguk mo saud already nang blibi already waste time and waste do embergo ya project marugul ngarele da moita sida ku kamentrang gidel say Okay.